세이브모어에 빵 사러 왔습니다. 제가 전 빵 또 좋긴 한데 덤사이트 아이들한테 나눔을 할 건데요. 덤사이트 아이들이 가장 좋아하는 게 마몽이라는 케이크입니다. 케이크인데 이게 가격대가 비싸잖아요. 이 안에 지금 6개, 12개가 들어가 있어요. 그래서 이거를 저희들 초코맛 나는 거하고 일반 빵하고 같이 사서 나눔을 할 겁니다. 그리고 과자 하나와 함께 음료수를 이렇게 나눔을 할 예정입니다. 오늘 후원해 주신 이기호님 그리고 학콩님 정말 감사합니다. You like this one? Okay. 과자도 작은 거 하나 샀습니다. 총 5,448페소 나왔습니다. 감사합니다. 아이고, 꼬맹이들 나왔어. Kailan mo ano yan, Sani? Mamo. Well, you like the choco or this one? Ganan morning original or choco? You like it? 오늘 이기호님과 하콩님께서 어린이날 과자를 이렇게 나눠주려 했거든요. 근데 어린이날 나눔이 많아서 그 주에 날짜 잡아서 이렇게 나눠주고 있습니다. 오늘은 아이들이 가장 좋아하는 빵과 그리고 스낵 작은 거 하나, 음료 이렇게 준비를 했습니다. 달리 달리! 아이고. Sunod lang sa mga. O siya, maganda ka mga. Chicheria. O siya, maganda na buta. Yung mga favorite niya buta, o siya, maganda na gift. Pagkaon? Food. Sige. Unsa ka grade? Grade 2? Hey, Kimi! Sige, Kimi. Unsa imong ganahan nga school? Ay, unsa imong ganahan na madawat sa pag-uwi ka abli sa school? School. Bag? Oh, bag. School bag? Yes, bag. What's your favorite color? What's your favorite na color? Orange. What's your favorite cartoon? Cartoon ba? Cartoon. Kana mga salida nga cartoon. What's your favorite? Rivals. Rivals? Sige. What's yung ganahan madawat yung gabi sa school? Bag. Bag? Good bag. Sige, kasi magkano madawat yung gabi sa school? Notebook. Kamsamida. Thank you po. Sige, go friend. Imon. Kisa mo love. Kisa love ni mo. Hulog. Kisa love ni mo. Okay, okay. Kasi mo ganahan yung nagkadako ni mo? Teacher.
Mag-unsa kay ni kadako nimo? Magsundalo. Sundalo. Magpulis. Pulis. Takpan mo ka. Sige, si mo ka na madawat inig ka kon, nag-absent sa klase. Ano sa klase? Uniform. Uniform. Ano mong name? Inday. Diana. Ay, Diana. Ikaw, ano mong name? Zinaya? Shanaya. Shanaya. Ay, soon sila? Ay. Ikaw, saan ka na madawat? Gabi sa klase. School supply. Sige, ikaw usa ka ganahan ikadako nimo. Magpulis. Pulis. Ah, nagpulis oy. Mani mamay ha. Bantay bitaw wala. Daghan na magpulis, mo na magkarya sa Pilipinas. Oh, dara. Sige. Usa ba na ikadako nimo? Teacher. Usa ka na madot sa school supply sini ka bag. I'm just a girl. Ay, hatara. Hi, baby. Ay, kandali yung gawa to. Ala, ikaw gananan ni? Unsay mo ganan madawat ini kasugod sa klase? Bag. Wala mo dito ganahan. Oh, dito ganahan siya. Unsay mo ganahan ini kadako nimo? Ikaw? Teacher? Ikaw, mabagta kayo ni kadako nimo. Teacher. Yapon. Mga teacher. Dahil ka naman mag-teacher. Ikaw, saan ka na ni kadako nimo? Pulis. Ay, napijus. Bag. Ikaw, saan ka na madawat ikabit klase? Bag. Alibi. Pulis. Hatag. Ada Rabi. Unsay mong name? Unsay mong ganan madawat ini kasugod sa klase? Bag. Ako. Oh, juice. Unsay mong ganan madawat ini kasugod sa klase? Wala mo na eskwela. Wala usa may ganan mo profession. Kadako din mo ganan kami. Pulis. Ay, sorry bag. Ha? Bag? Oh, bag. Unsay mo favorite na subject? Eskwela ka? Oh, unsay mo ganang na subject? Subject. Math. Wow! Math. Grabe. Sige. Unsay mo ganang madawat nga sugod sa klase? Bag. Samida. Ikaw, unsay mo ganang madawat ikaw sugod klase? School supply. Unsay mo ganahan madawat ikaw sugod sa klase? Bag. Unsay mo ganahan madawat ikaw sugod sa klase? Bag. Unsay mo ganahan madawat ikaw sugod sa klase? Bag. Papel. Paper. Unsay mo ganahan nga madawat ikaw sugod sa klase? Notebook. Unsay mo ganahan madawat ikaw sugod sa klase? Ballpen. Ikaw, unsay mo ganahan madawat? Lapis. Very good. Unsay ganahan madawat inig abi sa klase? Bag. Ay. Ay. Kasi nga naman daw ikaw kasi.
Bad. Bad. Ikaw ang ganun mga dawat. Bad. Bad. Oh, bibi. Oh, bibi. Unsay mo ganahan ka madawat ini kasugod sa klase? Loading. Ha? Ha? Ay, ice cream. Unique kayo. Unique siya, unique. Kasi mo ganahan madawat ika-update klase. Ice cream. Oh, ice cream ko yun. Nga gamit nga madawat ni may kasugod sa klase. Kuskus fly. Ano maganahan mo nga madawat ni kasugod sa klase? School supply. Sakaya. O, dali siya. Unsay mo ganahan madawat ni kasugod sa klase? School supplies. So, Very yummy. You like the bread? Mamong? Like mamong? Very yummy. Why you not eating mamong? Mamong, bread. No eating? yes. 과자 먹네, 과자. Hello. 아. 예. 온 주머니에 그냥 다 과자에 빵에다가 이야. Mga katero ka? Mamon? Lamig? Ganahan ka? Have you tried the chocolate mamong? Chocolate na ka? Di mo chocolate? Di mo No. na. Bye. 오케이. 오늘 하루 정말 더웠는데 아이들이 없었으면 정말 힘들었을 거예요. 이렇게 3명 학생이 도와줘서 무사히 나눔을 마치게 되었습니다. Thank you so much helping me for feeding today. 네, 네. Kamsahamnida. 오케이.